U ovom videu ćemo se posvetiti logičkim podacima. Brojevi se u C# programima mogu porediti na sličan način kao i u matematici, a i simboli su vrlo slični. Sada ćemo napisati jedan programčić koji će od dva uneta broja odrediti manji. Najpre definišemo osnovne funkcije za unos dva broja. Zatim pišemo console.writeLine u zagradi a manje od b. Ova linija koda će ispisati true ili false, odnosno tačno, netačno, u zavisnosti da li je izraz u zagradi tačan ili netačan. Oznake koje koristimo nazivaju se relacijski operatori, a relacije oblika a manje od b nazivaju se logički izrazi. U komentaru ovdje imamo ispisane primjere relacijskih operatora i njihova značenja. Hajde da testiramo program. Unosimo željene brojeve i evo rezultata. Hajde sada da zapišemo malo drugačije. Prvo ćemo definisati bool varijablu i dodeliti joj neku vrednost. Ova varijabla vrednost dobija tako što prvo unete brojeve uporedi sa izrazom i ako je to tačno, dodeljuje sebi vrednost true, odnosno tačno. Ukoliko je netačno, dodeljuje vrednost false, odnosno netačno. U redu ispod tražimo da nam program to ispiše i pokrećemo ga. Kao što vidimo, rezultat je manje više isti i u prvom i u drugom primjeru. Sada ću napisati novi program u kome ću koristiti logičke operacije koje možemo da vidimo u ovom komentaru na početku programa. Uzvičnik je negacija, odnosno izraz je tačan samo ako je a netačno. A i b je konjukcija, odnosno izraz je tačan samo ako su oba tačni. A b je disjunkcija, odnosno izraz je tačan kada je bar jedan od a i b tačan. Ovo su već poznate stvari iz matematike. Sada ćemo napisati program koji treba da nam izračuna da li neki papir možemo da stavimo u fasciklu ili ne. Najpre ćemo definisati funkcije koje traže da upišemo visinu i širinu papira, a zatim i fascikle. Zatim ispod definišemo bool varijablu koja proverava da li je visina papira manja od visine fascikle i da li je širina papira manja od širine fascikle. Ukoliko su oba slučaja tačna, ova varijabla će imati vrednost tačnu. S obzirom da papir možemo staviti i popreko, definisat ćemo još jednu varijablu. U drugom redu proveravamo da li je visina papira manja od širine fascikle i da li je širina papira manja od visine fascikle. Ukoliko su oba slučaja tačna, vrednost varijable će biti tačno. Sada nam jedino preostaje da definišemo poslednju varijablu. Ona će biti tačna ukoliko su obe prethodne varijable tačne ili ukoliko je makar jedna od njih tačna. Ovo u prevodu znači da će papir stati ili vertikalno ili horizontalno u fasciklu, a ukoliko je mnogo manji, on će stati u oba slučaja. Na kraju tražimo da program ispiše rezultat. Pokrećemo program. I evo rezultata. Ovaj zadatak se može zapisati i malo prostije, kao što možemo vidjeti u komentaru ispod. Međutim, ovaj primjer početnicima može biti pomalo zbunjujuć, tako da je mnogo bolje sve raditi postupno kao što je prikazano. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo.